हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। नमस्कार ओडिशा। आपणको सुजाता प्रधान ओडिशा यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम न्यू दिल्ली रो लोधी गार्डन को बुलवा को आसचु। यह केवल गोटे गार्डन नुहे, एठारे आम ऐतिहासिक किंबदंती मध्य अछि। चलंतु भीतर को जिबा आ बुलिकी देखिबा। ए हेउछि लोधी गार्डन रो मैप। मो ओडिशावासी घरे बसिकी न्यू दिल्ली सबू जगह बुलिकी देखिपारंतु, सेथिपाई मु ए यूट्यूब चैनल करिछि। आपणको चैनल सुजाता प्रधान ओडिशा को लाइक एंड सब्सक्राइब करंतु आ बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहाँकि सर्वप्रथमे आपण मो वीडियो देखिपारिबे। ये मो पुओ सौमेंद्र, या को आमे सोम बोली डाकू। ये आमर स्वागत पाई एठी अपेक्षा करछि। ये देखंतु दिल्ली टाउन टिके बुलिकी देखंतु। ये हैला लोधी गार्डन रो मुख्य द्वार। चलंतु एबे भीतर को जिबा। ये देखंतु कितनी सुंदर देखा जाउछि ये गार्डन। ये मैप देखंतु पाखरु। एठी चारोटी गंबुज अछि। आमे तो दीटा गंबुज बुलीछु, राती हे गला। आमे घर को पळे आसिलु। नेक्स्ट आउ केबे जदि से गंबुज पाखकु जिबि आरो दीटा गंबुज देखिबा को आपनको निश्चय देखेबी। एठी देखंतु कितने सुंदर फ्लावर डेकोरेशन। छोटो छोटो फूल गुडा किंतु भारी सुंदर देखा जाउछि। सबुज पत्र ऊपर हलदिया हलदिया फूल बहुत बढ़िया देखा जाउछि। कितने सुंदर सूर्य किरण भी पड़ुछि। कि सुंदर सबुज वनभूमि देखिकी मन पूरा खुशी हो गला। आकाश भी पूरा सफा अछि। अल्प अल्प खरा होछि। ये आसिला ये बड़ गंबुज। एठी चारिटी गंबुज अछि कहले। ये बड़ गंबुज। हिंदी रे कहते बड़ा गुंबद। हिंदी रे गुंबद कहते। आमे तो ओडिया रे गंबुज कहते ना। तो ये बड़ गंबुज। यार ठीक उत्तर रे अछि शीश गंबुज। केते सुंदर गछ होइछि। ता पत्र गुड़ा भारी सुंदर होइछि। ए गछ देखंतु। ए गछर पत्र गुड़ा पूरा बेणी परी देखा जाउछि। बहुत बढ़िया देखा जाउछि। ये पार्क ठंडा ठंडा पवन बहुछि। वाह कि सुंदर डेकोरेशन। देखंतु बहुत बढ़िया देखा जाउछि। एते बड़ दिल्ली टाउन भितरे एते बड़ पार्क। ये गुटे नु आहुरी बहुत बड़ बड़ पार्क अछि। बहुत बड़ बड़ ऐतिहासिक जगह मध्य अछि। सेटिक भी बुली जिबा देखिबा। जदि आपण सब जगह देखिबा को चाहछंती, प्लीज लाइक करंतु, सब्सक्राइब कर दियंतु। हाँ, बापा पुओ तो थकी गले सेठी बसिचंती आराम से। और चलो ताको पाखक जिबा। अरे ये छुआटा एठी कोन गछरे चढ़ी गला। गछ चढ़ीबा प्रैक्टिस करछि बोधे। ता बापा माँ कौन देखौछंती ताको। और तार बॉल ठाकी गला बोधे, से जाइछि से गछ ऊपर को।
ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଗରେ ଅଛି ଶୀଷ ଗମ୍ବୁଜ। ହଁ, ଇଏ ହେଲା ଶୀଷ ଗମ୍ବୁଜ। ତା ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ବଡ଼ ଗମ୍ବୁଜର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଗ ଆଡ଼ୁ। ଇଏ ଆମ ଇତିହାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସିକନ୍ଦର ଲୋଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେଇ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦିଙ୍କ ସମୟରେ ଏସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଲୋଦି ବଂଶ ଲୋଦି ବଂଶର ଶାସନ କାଳ ଥିଲା 1451ରୁ 1526 ମଧ୍ୟରେ। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଗମ୍ବୁଜ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, बड़े गुंबद में दफनाए गए व्यक्ति का नाम अज्ञात है। ଲୋଦି ବଂଶର ଜଣେ ଦାୟଦ ଥିଲେ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି। ତାଙ୍କର ଶାସନକାଳ ଥିଲା 1486ରୁ 1517 ମଧ୍ୟରେ। ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି କି ସେହି ସମୟରେ କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେଠି ପୋତା ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଗମ୍ବୁଜ ଗୁଡ଼ାକର ସମାଧି ପୀଠ? ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଜି ନୂଆ ଜାଣିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଗମ୍ବୁଜ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ତା ଭିତରକୁ ଯିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଫାସୁତୁରା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଲୋକ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଦେଖାଗଲେ। ନମସ୍କାର କୁକୁର ବନ୍ଧୁ। ବାଏ ବାଏ। ସେ ଚାଲିଗଲା କୁକୁରଟା ଥିଲା ଗୋଟିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି। ଏ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଖାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ କେତେ ଆସିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଉପରକୁ ସୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ତା'ର ଗମ୍ବୁଜ। ଆରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, कृपया शांति बनाए रखे, पर्यटकों से निवेदन है कि स्मारक में बैठना मना है। यहाँ पर बैठने के लिए मना किया गया है। कौन पे? समाधि पीठ बोधे ସେଥିପାଇଁ ହେଇଥିବ କିଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସମାଧି ପୀଠରୁ ବାହାରକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ କରୋନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଗହଳି ଅଛି। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାନର୍ ମରା ହେଇଛି। ବ୍ୟାନର୍ କ'ଣ ଷ୍ଟାମ୍ପ ତୁପା ଯାଇଛି। ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠି ସେଠି ଥୁକିବା ମନା। ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏହିପରି ଗଛ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗଛକୁ ଆମର ଗୋଲ ଗୋଲ ସେପ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଡାହି ଡାହିକି କଟାଯାଇଛି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୁକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, 80-85 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଜଗିଂ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି। ପୁରା ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛ ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଗଛ ତ ଆମ ଘରେ ଘରେ ଅଛି। ଏ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଅଛି, ଏମିତି କାଟିକି ସେପ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦେଖାଯିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଗଛ। ଏଠି 70-75 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ବି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଜଗିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ବି ସେମାନେ ଏତେ ବୟସ୍କା ହେଇଥିବେ ବୋଲି। ପୁରା ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କେତେ ଲୋକ ଜଗିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ୱାକ୍ କରୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର ଉପରେ ପଥରଟେ ଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିଶୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗମ୍ବୁଜ ଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବା।
ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ଗମ୍ବୁଜର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଇଏ ଶିସ୍ ଗମ୍ବୁଜ ଅଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶିସ୍ ଗମ୍ବୁଜ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏ ହେଉଛି ଶିସ୍ ଗମ୍ବୁଜର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। And up in the clouds, but I've always felt that something's missing. That was until I found you right there in the crowd. You came into my life and started a fire. You made me feel like I could touch the sky. Oh, there's nothing missing now that you're my desire. Now all I have to do is to make you mine. 'Cause I know, and you know what we could be. Like a song, like a perfect melody. Baby, don't say you don't believe in me. 'Cause you know, and I know, we're onto something good. You know, and I know, we got something good. I've been waiting for the one forever. Finally I got you, baby, here in my heart. When I'm with you I feel so much better, oh yeah. Before you I was just a shell, so stuck in the dark. You came into my life and started a fire. You made me feel like I could touch the sky, oh. There's nothing missing now that you're my desire. Now all I have to do is to make you mine. 'Cause I know, and you know what we could be.
चलतु आम ए वाटरफॉल देखा जा। वाओ कितनी सुंदर वाटरफॉल, बहुत सुंदर है जगह। बाबू देख पानी, पानी देखिए बहुत खुशी है। ये छुआटा तो भिजी गला पूरा पानी खेली खेली। शामुका कौन गेंडा चेरी कौन जो 4टा गेंडा तैयारी गेंडा रू पानी बाहर सुंदर डेकोरेशन है। ए बाबू जानी बाहर को जाने आस ता बापा ताको आनिबा पई गले। ये देखंतु चतुर्पार्श्वर दृश्य केते सुंदर भाव में गछ लगा जायछि, सफा सुतरा अछि, बहुत बढ़िया देखा जाउछि। तेबे बंधुगण आज पई एतिकी, नेक्स्ट आउ गोटे सुंदर जगह को बुलिबा को जिबा। सेते पर्यंत रहिली, बाय बाय ओडिशा। निजर जत्न नियो, मास्क पिंध, सुस्थ रुह। आउ सुजाता प्रधान ओडिशा यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। जय जगन्नाथ।